Yeah! From Maguindanao to Apare, brotherhood nga wale kakapoy. Afro-Philippine lupar, Brother Junior Ramos masiglat. Let's go! Gikan sa Maguindanao, nagbaktas pa dulong nga pariluson. Bitbit ang bandera sa usa ka misyon. Initulan lapok walay atrasan. Kayang espiritu ni bro, dili mapungan. Afro-Philippine lupar, sigaw sa hangin. Brother Junior Ramos masiglat, wailay nga tatak din. Tungod sa guma o kapatiran, naglakaw nagiusa, usa ka kadugan. Baktas sa kalan,